ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम। आम षष्ठ अध्याय प्रथम 3टा श्लोक पढ़िबा। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथा ने परिमुह्यमाना देवशेष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रं येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद् यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यं तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तावेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद लास्ट चैप्टर जहाँ सृष्टि विषय वर्णना करुछंदी। तो ये कहते ये जगतर कारण कवि माने चिंतक माने जो माने साधना करिकिरी किए कौच काल टाइम होची सृष्टिर कारण किए कौच स्वभाव होची सृष्टिर कारण माने जो माने संसार जंजाल मुक्त होकरी विरक्त होकरी ए सृष्टि विषय चिंतन करिछंती। कहगला सृष्टि चिंतका माने सृष्टिर कारण कौन जगतर कारण कौन से विषय समस्ते साधना करी करी निजर ज्ञान द्वारा किए कौन कहउचंदी किंतु जहाँ जहाँ कारण कहुଯାଇଛି उपनिषद कहउचंदी मुह्यमान माने से माने मोहित होइचंदी सेमानकर ज्ञान ठीक नहीं से माने जहाँ कहउचंती से ठीक नुह ताले ठीक कौन ए जगतर कारण कौन ना देवस्य एष महिमा ये हूँ ठीक कथा। ये जो आम जगत देखुचे यार कारण हूँ देवस्य महिमा माने भगवान देव माने गॉड कहीं ये जो कारण गुड़ाक मैंने कहले किए काल कौच किए स्वभाव कौच किए अणु कौच ये सब हूँ जड़ सिंपल कथा जड़ वस्तु केबे भी कौन सी जिनस तैयारी हुए नहीं जेकोसी जिनस तैयारी हेबापई चेतन वस्तु दरकार क्लियर। तो से ईश्वर परमात्मा येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम तो लास्ट गतकाली नहीं पूर्वर जो देखी ये ब्रह्मचक्र माने सृष्टि चक्र ए सृष्टि चक्र जहा द्वारा कौन हो भ्रमित होने जगत को जी चलाऊँच जहा द्वारा जगत परिचालित होची सी होचंदी ईश्वर। एतिकी कही सारा पर 2 नंबर श्लोक आम भी देखी सारी से रिपीट करुचे आज कहीं एत दिन गैप हो गला
दुई नंबर श्लोक रे कहउचंती येन आवृतम नित्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम ये जहाँ जहाँ आम संसार रे देखुचे जहाँ द्वारा व्याप्त। आवृत माने परभेट कभर। मया ततमिदम सर्वम भगवान गीतारे कहउचंती मोर मो द्वारा सारा जगत व्याप्त होकर अच्छी माने मु चारिआडे व्याप्त होकर अच्छी। क्यों रूप रे? अव्यक्त मूर्ति ना माने भगवान कारण रूप रे। कारण माने बुझुचंती जेमदी एई ड्रेसटा होची कार्य इफेक्ट एथिरे कौन व्याप्त होकर अच्छी आर कारण होची सूता। बुझी पारले? जेमिति ढेउ गुड़ाकरे जल व्याप्त होकर अच्छी किंतु मत कहंतु जल आउ कौन ढेउ अलगा कि नहीं? जल ही ढेउ रूप रे अच्छी ढेउ आकार रे अच्छी। तो जलर आउ गोटे रूप होची ढेउ लहर लहर तरंग। से जो नाम रूप आम देखुचे ये जगत किंतु आर मूल को जदि जीवे आर गभीर को जदि जीवे नाम सबु नाम रूप अलगा 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 कि नहीं? आपण देखा आउ जनक भली नुह गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु भली नुह किंतु सबुर मूल को जदि जीवे तत्व को जीवे एक से होचन परमात्मा से होचन आत्मतत्व। बुझिपारे? तो प्रकृत रे जो जगत आम देखुचे जगत परमात्मा ही है। भगवान बा परमात्मा को पे आपण कोठी की जीवा दरकार नहीं। जगत ही परमात्मा अभिव्यक्ति। तापर कहउचंती ज्ञाह से परमात्मा होचंती ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप जड़ नहीं। काल कारह काल को मध्य जे तैयारी करछि माने काल बा टाइम पर आसिला कालातीत से कह भगवान किए ना काल काल महाकाल एक टाइम रे समस्ते मिसी जाती। कालो जगत भक्षक आम कहने टाइम चली जाउची टाइम पड़े जाउची टाइम पड़े जाउनी कालम वयमेव जातः आमे काल टाइम रे आमे माने चली जाउचे। देखते जगत एमती थी आमे माने शरीर ए शरीर आसूची पड़े जाउची आउ थे आसूची केते लोक जन्म हेलेनी केते लोक नष्ट हो गले कौन गोटे ए काल रु ऊपर भी अच्छे ऊर्ध्वरे अच्छे। आपको आप एमती बुझातु शोइबा समय रे आमे टाइम को एक्सपीरियंस करूचे कि नहीं? उठिला पर आमे कहूचे मु 5 घंटा शोइली कि 6 घंटा शोइली किंतु शोइबा सुसुप्ति होची आपण प्रैक्टिकली पे कहि परिबे कालातीत। शोइबा समय रे आपण काल रु ऊर्ध्व को चली जाते टाइम रो बाउंड्री भितर आपण आसंतिनी। तो से जो स्थितिटा हूँ कालातीत जहाँ हूँ भगवान परमात्मा। तापर कहते गुणी गुणीर अर्थ आम अलरेडी देखी सत्व रजतम गुणी माने कौन कहते जानते जो भगवान ईश्वर हो जाते परमात्मा सगुण हो जाती सृष्टि तैयारी करने बहुत गुड़े गुण दरकार कहगला सर्वकल्याण गुणगण निधान दयालु कृपालु करुणामय। से जमी गोटे बापा माँ भितर बहुत गुड़े भल गुण थाए से भली भगवान का पाखरे बहुत गुड़े सद्गुण अच्छी जो गुण को भक्त माने निरंतर गान करुचंती। कहुए एते लिखुंती किंतु तार अंत पाऊना तदपि न हरिगुण लिख न जाई। तुलसीदास गोटे जगार कहते जदि भगवान गुण को जड़े लिखा आरंभ कर वर्णना आरंभ कर हम नहीं। भगवान के पाखे केते गुण अच्छी गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वर्णना करहबनी। तेबे भी भक्त मैंने गाउछंती भगवान को गुण गान कर। तो गुणी यह सर्ववित्ते देखो ये श्लोक गुड़ाक कौन कह जानते ना ईश्वर वर्णना भी होती एवं जगतर भी वर्णना है एवं
ईश्वर को उपासना किपरि करिबा भी से श्लोक गुड़ाक वर्णना कराई। ईश्वर के एवं ईश्वर को किपरि उपासना करिबा। ओके, यह सर्वविते ईश्वर किए भगवान किए ना जे सर्वज्ञ सबु जानती। आमे कौन करुचे, आमे कौन भावुचे, आमे कौन प्लानिंग करुचे, कहीं से साक्षी रूप से अंतर्जामी रूप से आम भितर बसचंदी। आज्ञा बुझिपारे कि नहीं, माने सब हिसाब किताब आमर रखुंट भगवान। आमे भूली जावा आमे कौन कही कौन करते, मुझे जानी कहीदेली नहीं, सब हिसाब किताब रखाई। तो सर्वज्ञ सर्वविते आसे परमात्मा कौन कले, तेन ईशितम कर्म विवर्तते पृथ्वी आप तेज। माने से परमात्मा का द्वारा प्रेरित होकरी ए पृथ्वी आदि, पृथ्वी तेज वायु अग्नि ये सबू तांको ठारू आसीची। बस से सृष्टि कले, से बनैले। यही भली भाव रे आमे परमात्मा को चिंतन करिया दरकार। बुझिले कि नहीं। देखो आमे मंदिर को जाऊे, भगवान को नमस्कार करुचे आसुचे, किंतु भगवान के विषय चिंतन करूने। से 5 मिनट खाली पूजा करदेले बस पुणी संसार संसार चिंतन आरंभ हो गला। से कहे ना संसार में कौन चिंतन कर, मकान दुकान पकवान। मकान माने घर विषय रे, दुकान माने प्रोफेशन बिजनेस चाकरी, अले पकवान माने खाना क्या खाइबा। हाँ, किंतु भगवान के विषय चिंतन कर। 3 नंबर श्लोक रे कहउचंती भगवान सृष्टि बनईदेले, शरीर गुड़ाक भी तैयारी करदेले, जीव शरीर भितर जीव को भी प्रवेश करईदेले। मु सर्टकट रे कहूँ। हाँ, एवं कौन करेंगे ना तत्कर्म कृत्वा, माने ये कर्म माने पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत पृथ्वी आदि को तैयारी कर सारा पर, ए जीव को सृष्टि कर सारा पर, जीव सांगरे जीव साथी रे किछि जिनस ताकू देले। कौन कौन देले, ताकू कर्म करिया पे जहाँ जहाँ दरकार लिखाई त्रिभिः अष्टभिः 3 नंबर श्लोक। ये सब आम अलरेडी देखीचे। कालेन आत्मगुणैः, माने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि त्रिगुण अष्टधा प्रकृति, ये सबू जीव को देले। आज्ञा कौन पाई ना जीव संसार रे कर्म करिया पाई। से 4 नंबर श्लोक रे ए जीव कर्म करी किपरि बंधन रे अछि, बा तार कर्म किपरि क्षय हुए क्षय हब से विषय कहउचंदी। 4 नंबर श्लोक रे कर्म कले भी कर्मफल किए जन हायर वाला देवाक पड़ो। सबू जीवर कर्म किए जापर, जीव जापर। आपड़ जापर आउ गोटे जीव कौन कर्म कर, जापर मु कौन कर, तो आ गोटे हायर तत्व जाना पड़ो। तो आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजय, माने ये सब को जोड़िले जीव सहित सब कर्म करने जहाँ जहाँ दरकार तक जोड़िले। किंतु जेतेबेले तेषाम अभावे कृतकर्म नाश, जेतेबेले समष्टि जीवर प्रत्येक जीवर कर्मफल नष्ट हो जाए, से प्रलय हुए ना जीव नहीं कि जगत नहीं, माने सबू कर्म क्षय हे कोठी हुए ना से परमात्मा रे लीन हुए।
तापर लिखाई कर्म क्षय याति सतत्वतः अन्य माने जो कर्म क्षय हो गला कर्म रहिला नहीं सब जीव कर्म क्षय हला केमिति हला हम ऑलरेडी देखिचे श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान द्वारा तापर आम देखा तो ईश्वर दृष्टि रे जो सब जीवर कर्म सरी जाए से प्रलय हुए माने जीव माने आ नहांती जगत आ नाही कौन अच्छी तत्वतः एक केवल ईश्वर ही अछंती एक ही रहे जाए सृष्टि पूर्वरु से एक परमात्मा थिले मझिरे सृष्टि आसिला सृष्टि माने सब आसिला जीव जगत किंतु जो प्रलय हो जाए सेतेबेले सेही एकमात्र ईश्वर ही रुहंती ए श्लोकर अर्थ होची एहा कि जीव दृष्टि देखो जीव माने आम मानक दृष्टि रे तो जीव जेतले सृष्टि हुए एवं ताकू जहा जहा दरकार भगवान ताकू तैयारी कले हम पाखे अच्छी इंद्रिय मन जहा जहा कर्म करने जहा दरकार उपकरण देले से उपकरण इंस्ट्रूमेंट साहाय्य रे आम कर्म जो कर्म करुचे किंतु किपरि कर्म कले आमे कर्म बंधन रे फसिबा नाही बा किपरि प्रकृति रे किपरि कर्म करबा दरकार ना ऑलरेडी पूर्व श्लोक गुड़ाक आसी कस्मै देवाय हविषा विधेम जिते बेले आमर कर्तव्य कर्म को आम ईश्वर को अर्पण करिकरी कर्मयोग भाव रे करिबा सेतेबेले आउ नुआ नुआ इच्छा नुआ नुआ वासना तैयारी हब नाही आकु कहागला कर्मक्षय माने आमे जेते बेले अहंकार पूर्वक कर्म करूचे अभिमान पूर्वक कर्म करूचे सो कर्म रे दोष आसी जाए राग द्वेष ईर्षा इच्छा हाँ आ एहा ही आमको जगत सहित कौन करे बांधे हमको बाहर किए बांधी ना आमे माने सबु जीव निज मनर जो वृत्ति द्वारा भावना द्वारा आपको इंग्लिश रे आजिकल कहे ओभर थिंकिंग आम आम मनर वृत्ति द्वारा भावना द्वारा आम बांधी की बसचे टेंशन माने कौन आपन किए कौची भाबिया कहीं बेसी भावुं से कहे कौन नेकी कर दरिया में डाल सबू कर भगवान को चरण रे फेंक दो अर्पण कर दियो आम अहंकारी परा मु कर कर्मर बोझ को आम मुंडे धरचे आमको प्रशंसा दरकार आमको आप्रिसिएसन दरकार थैंक यू शुणा कान तरसुची मुझे भल कम कली मत किए धन्यवाद कहूना आम सत्संग सब माँ मैंने सब आसिक कहे स्वामीजी मु घरे जिते भल कम कले भी हाँ मत किए प्रशंसा टी करूना कहीं आप प्रशंसा चाहते कहीं चाहते ये कर्म बंधन तो जेते बेले आपण यही भगवान को अर्पण करेंगे आपणकर मन शुद्ध हम आप हल्का है हल्का तापर आपणकर मन ये ज्ञान आड़क आसब आत्मज्ञान आड़क आसब जिते आप आत्मज्ञान शुणवे निजक अहम ब्रह्मास्मि बोली अनुभव करेंगे क्षीयन्ते अस्य कर्माणि आपण सब कर्म नष्ट होगा कर्म क्षय जेहेतु ये ईश्वर अर्पण बा कर्म विषय आसी मुझे कर्म माने भगवद गीतार 2टा श्लोक कहबी आज कर्मयोग आसंता काली के आम बड़का श्लोक सब देखा आ दिने 2 दिन भितर यही उपनिषद आम सारिबा तापर नुआ चैप्टर जीवा किंतु जेहेतु ये कर्म क्षय कथा कहगला कर्म को अर्पण करने कथा कहगला आज जो बड़का समय मुझे कर्म विषय कहबी समस्ते जानी कर्म विषय बहुत प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि श्लोक समस्ते जानती किंतु अर्थ को जानती बा भूल अर्थ जानती कौन कहते कर्मणि एव अधिकार हते
ତୁମର କର୍ମରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଚଏସ୍, କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍। ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନ ବି କରିପାରିବେ, ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଚଏସ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଆମେ ଫଳରେ ଅଧିକାର ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି, ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ କର, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ। ତାହେଲେ କର୍ମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କର୍ମ ଭଲ କରିବାନି, ଫଳ ଭଲ ଦରକାର। ଯଦି ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଆସେ, ପୁଣ୍ୟସ୍ୟ ଫଲମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟମ୍ ନ କରୋତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆପଣ କେବେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡୋନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, କଞ୍ଜୁସ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାନି, ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ? ପାପସ୍ୟ ଫଲମ୍ ନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପାପମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ କରୋତି। ପାପର ଫଳ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଦୁଃଖ। ଆମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁଛେ। କାହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେ ପାପ କରୁନୁ? ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପାପ କର୍ମ। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି। କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବନି, ରିଜଲ୍ଟ। ଆମର ସବୁ ରିଜଲ୍ଟ ଦରକାର, କର୍ମ ହୁଏନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏନି। ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଶୁଣୁଛି ଖାଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ବଲର, ସେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରେଇବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ମୋତେ ରନ୍ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କର୍ମରେ ଦିଟା ଫଳ କେମିତି ହେବ? କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ହେବ ନା। ବଲର ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ୱିକେଟ୍ ନେବି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ରନ୍ ନେବି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ସେ ବଲର କହିବ ଯଦି ମୋତେ ୱିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ମୁଁ ବଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଇବି? ଯଦି କର୍ମଫଳ ମୋତେ ମିଳିବନି, ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରିବି? ଯଦି କର୍ମଫଳରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରିବି? ଏ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ କର କର୍ମ, ଫଳ ଯାହା ମିଳିଲା, ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ତ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ? ନାହିଁ, କହିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଶିଖେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ କି ନାହିଁ, ମାନିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ ନା, ମୁଁ କଥା ଶୁଣୁନି ମୋ ପିଲା। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମାନେ କର୍ମଫଳ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳେ, ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛେ। ମୁଁ ଏତେ କଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନିବେନି, ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଓକେ। ତ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୋତେ କର୍ମଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ତେ ଅସଙ୍ଗଃ ଅକର୍ମଣି, ମା ତେ ସଙ୍ଗଃ ଅକର୍ମଣି, ମାନେ ତମେ ଅକର୍ମ ହୁଅନି, କର୍ମ କରିବିନି ବୋଲି କୁହନି। କାହିଁକିନା ଯଦି କର୍ମ କରିବାନି, ବିଲକୁଲ ଫଳ ମିଳିବନି। କର୍ମ ଯଦି କରିବା, ଫଳ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଡାଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ କେବେ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛେ, ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ କିଏ ଜାଣିଛି? ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ଏଇ ଲାଇଫରେ ମିଳିବ କି ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ମିଳିବ କି 10 ଜନ୍ମ ପରେ ମିଳିବ, କିଏ ଜାଣିଛି?
ସେଠି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଜ୍ଞା, ଗହନ। ଆମେ ଜାଣିନେ କୋଉ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ କେବେ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ଲେଖିଛେ ଆଉ ତ ଏକ୍ଜାମରେ ସେତିକି ମାର୍କ ମିଳିଲାନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପେପରରେ ସେ ଲେଖି ନାହିଁ ସେଠି ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାହିଁ ସେଇଟା କହୁନ ତ। ମୁଁ 90% ଲେଖିଛି, କାହିଁକି 70% ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେୟା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିଥିବ। ତ କୋଉ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ କେବେ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଫଳ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଏ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କି, ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ପ୍ରପତ୍ତି ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ? ନାଇଁ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ କର୍ମଫଳ ରୂପୀ ପ୍ରପତ୍ତିରେ କିଏ ଆଡ୍ କରିପାରିବନି, କିଏ କମେଇ ପାରିବନି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ରଖିଛେ ନା, କର୍ମଫଳ ଏକାଉଣ୍ଟ, ସେଭିଙ୍ଗସ୍, ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରନି। ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଭୁହୁ। କର୍ମଫଳ ମୋତେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ତାକୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଦରମା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦରମା ପାଇଁ କାମ କରନି, ପଇସା ପାଇଁ କର୍ମ କରନି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଏ ଫଳ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର କହୁଛେ, ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକି ପଠାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦେଉନି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ମୂଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଇଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ମନେକର ଭାବୁନ ଆମେ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋତେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଆମେ ଯଦି ରିଜଲ୍ଟରେ ଆମକୁ ଫେଲୁଅର ହେଲା, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଫଳ ମିଳିଲାନି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କର୍ମରେ ଫେଲୁଅର ହେଲିନି। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଜଣେ କର୍ମ କରିଲା, ଯେମିତି ମୋ ଚାକିରି ଜଣେ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା, ତାକୁ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ତ ରିଜଲ୍ଟ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲେ ସେ କର୍ମରେ ଫେଲୁଅର ହେଲାନି, ସେ କର୍ମରୁ ତାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ଆଉ ମାନେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ନ ମିଳିଲେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳୁଛି? ବହୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଆପଣ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ମିଳିଲା? କିଛି ତ ମିଳୁନି। ତ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛ? କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ? ଓହୋ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, ଫଳ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବି, ସେ କର୍ମରୁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ କର୍ମଫଳ ନ ମିଳିଲା, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବି, ମାନେ ଡେଡିକେଟ୍, ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି। ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କର୍ମ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଦିଏ, ବୋଝ ଦିଏ। ମୁଁ କା ଖାଲି କରୁଥିବି, ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କର୍ମକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ହାୟର କଜ୍ ପାଇଁ କରିବା। ଏଠି ଭଗବାନ କହିପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ବୋଝ ହବନି।
जिते भगवान से कर्म अर्पण हो जाए कहीं भगवान को अर्पण करवा ना कारण भगवान आमको शक्ति देइचंती शरीर देइचंती टैलेंट देइचंती तो आमर कर्म तांको पई हेबा दरकार देखो कर्मर अर्पण अर्थ मैं आपको बुझाऊँ आमे जदि निज पाई करवा अहंकार पूर्वक करवा कर्म बहुत समय सफल हो जाए हमको अहंकार आसी जाए मु कली मो पिला मानक मु पाठ पढ़ेली देखो घर सब झगड़ा चलती आपण इगो देखो स्वामी आपन को मानु ना तू कौन करदेलु पिला माने भी तुम कौन करछ हे कहउछंदी तम अहंकार कहीं देखौछ जस्ट भावंत माने ये हूँ कर्म बंधन जितेबाला आम निज कर्मफल करुचे निज अहंकार को पोषण करने करुचे आम इंटेंशन कौन कर्म पछरे उद्देश्य कौन मोर इच्छा मोर कामना मो कथा रहा दरकार से आपको बंधन दब सुख दब ना दुख दब बुझिपारे कि नहीं तो कहाँ करेंगे ना भगवान को अर्पण करेंगे भगवान को समर्पित करेंगे से कर्मयोगर आउ गोटे सूत्र होची यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम बुझिपारे कि नहीं भगवान कहते कर्मयोग माने स्पेशल कर्म करना एक्स्ट्रा काम करना तुम जहाँ करुच ताकू ही मत अर्पण कर मते ही दियो मते डेडिकेट कर मते समर्पित कर बुझिपारे कि नहीं मैंने आपन को स्पेशल काम करिया दरकार नहीं मैं प्रवचन दो क्लास करुच्ची तो ये भगवान को अर्पण कर कि रोषे करुचे कि बिजनेस करुचे हाँ जी जहाँ करुचे तो जड़े कह भगवान के अहंकारी लोकटे भगवान कहते मते क्या दियो मते क्या अर्पण कर भगवान को लाभ नहीं से भगवान जिते कहते जे तुम्हें मते कर्म अर्पण कर आमको कर्म बंधन रु मुक्ति हेबार फ्री हेबार रास्ता देखा भगवान को एथरे किसी लाभ नहीं हाँ ना आम पचारे भगवान कहीं आम अर्पण करूँ नहीं नहीं भगवान को एथरे किसी लाभ नहीं कि तुम निज पाई कले तुम कर्म बंधन रे फसब एवं जो भगवान को भल पाए हाँ प्रेम करे मु से कर्म केते करुची मु ताहा देखेनी जने मन करे गोटे माटे ता परिवार पे करे से टाइम नहीं आप ऑफिस गले 10टा रु 4टा अधिक जदि आपन के काम दब के नहीं 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 मो पारे टाइम नहीं 4टा हेगला पळेबी घरे सेमती आमे करूचे नहीं माने जेते काम कले भी आमे टाइम खुने मते एते काम हेगला कष्ट होउची शरीर को ना मैं कंप्लेन करूनी तो जिते बेले आमे जहाँ को प्रेम करुचे जहाँ को भल पाउचे तापाई कर्म करवा आम गोटे बर्डन हुए बोझ हुए द्वितीय कथा है भगवान को पाई कर्म करवा माने भगवान को उद्देश्य कर्म करवा माने आम कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करवा भगवान को प्रसन्न करवा सहज संसारी लोक को प्रसन्न करवा सहज नहीं ट्राई करूना आपण संसार लोकों जेते कले भी से मैंने आपण को ऊपर खुशी हेबेनी जसन कहते ना तुम कौनटा कल हे कौन करछ केबे प्रसन्न हेबेनी केबे कहबेनी जदियो आमे चाहूने हमको कॉम्प्लीमेंट मिलू हमको प्रशंसा मिलू वेरी गुड बोली किए कहू नहीं 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 आमे चाहूनु जी चाहूँ मैंने से बुझीने आम धर्म को ये मेरा कर्तव्य मुझे कली मत कौन थैंक यू दरकार आजिकल टिके टिके कम थैंक यू बहुत दरकार सब फॉरेन कंट्री आसी कि चॉकलेट देले थैंक यू पानी ग्लास देले थैंक यू न कले कौन खराब लगे कि आमर धर्म सी ना आम जहाँ भी करुचे जहाँ भी करुचे जहाँ भी ये आमर धर्म ये आमर ड्यूटी ये आमर कर्तव्य ओके तो जदि कर्म आम भगवान को पाई करवा भक्ति हो जाए
ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପୂଜା କର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିକିରି କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ହେବେନି। ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଆସକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିକିରି ଭାବିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଭାବିବା, ମୋ ପିଲାଟା ଖାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଉଛି ହେବ, ଏତେ କଥା ଟେନସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଥିଲେ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପିଲାଟା ଖାଇନି ଖାଇନି, ଆରେ ବେକାରିଆ କଥା। ତମେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ବସିକିରି? ଏତେ ଏତେ ଆସକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢ଼ୁନି, ନା ନା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି କରୁଛେ, ଜଣେ ଖରାପ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖରାପ କର୍ମରୁ ବି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତିବ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୋର ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇକିରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନା ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ଖାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନାହିଁ, ଲୌକିକ କର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପୂଜା କରୁଛେ। ଘରଟେ ବନେଇଲେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ପିନ୍ଧୁଛେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମ୍ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଖାଉଛେ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଚୈବ। ଶୋଇଲା ବେଳେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି। ଓକେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷୟ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବାସନା, କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି 4ର୍ଥ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦିଓ ଇଏ ଟପିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାରୁ ଆଜି ଆଣିକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଲିକି ଦେଖିବା। ଓକେ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।